जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके बना चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आज आम बनइबा पोटल रे स्वादिष्ट रेसिपी पूरा सह सरल बनइबा बिल्कुल नुआ रेसिपी पूरा सहज। आपण माने ए रेसिपीटा को प्रथम ରୁ शेष पर्यंत देखंतु मु केमती बनाउची चलंतु बनइबा। आम कौन करवा पोटल मुझे नहीं 500 ग्राम पोटल आम चलतु यार चोपा छड़े काटिदबा। गोटा पोटल रेसिपी बनइबे गोटा पोटल काटदे चोपा अल्प अल्प छड़े नहीं दीपट एमती मुंड काटि काटि आपको एमती मझी एमती दाग लगे अल्प टे फड़े एमती फड़देले कौन हम ना पोटलटा जल्दी सीझीज आदि भी तेलटा पचा भीतर सब सामान भाव में सीझ से अल्प टे फड़े दे मसला भी आदि सब पशो बहुत स्वादिष्ट लगे से पोटलटा एमती धोईक कटा जाइए। आलू कौन कर छोट छोट आलू एमती मझी दीफड़ा नेखा करदे एमती ये नुआ आलू एमती जल्दी भी सीझीज आम आलू तेल रे भाजिकी बनइबा सीझेबानी। दीटा बड़ बड़ पियाज मुझे गुंड गुंड लंबा लंबा साइज काट देइछि। रसुण 7-8 फुट आउ अदा छोट खंडे एमती छोट छोट काट देइछि आको आम छेची दबा दरदर छेचा बनई दबा। मु कड़ाई बसई देइछि चलंतु तेल पकई दबा। कौन करबा रिफाइन तेल बनइबा आपण मन चाहे सोरष तेल भी बनई पारंती। रिफाइन तेलटा पकेले भल स्वादिष्ट लागिवो। रिफाइन तेल 5-6 चामच पकईदेली आम तादे आलू को पकेबा भल के आलू मु धोई देइछि आम तेल रे पकई दबा। एमती सब तक पकईदबा 5-6 आलू काटी आप चाहिए आउ भी आलू काटी पकई पारन से अनुसार आलू काटे। लुण पकईदबा अधा चामच रु कम लुण टे पकेले आलूटा जल्दी सीझीज। आम एमती भाजवा आलूटा कम जाल देकर भाजवा जमी आलूटा टे सीझीज सीझाटा दरकार एकाथरे सीझ आज न सीझ तरकारी सीझनी आलू भी कम कम देगी तेल रे भल लगी सीझे भल कि पोड़ पोड़ कर भाजीदबा। आलू सीझीगला देखो पोड़ पोड़ कर भाजी हलदी पकईले कहीं आलू टे पिता लगे अधिक समय हल्दी पकई भाजिले से हल्दी पकईने हो गला। आम कौन कर गोटे पात्र को काढ़ीदबा आलू भजा काटिदेले बस जो तेल अच्छी आम कौन कर गोटा पोटल जो कटा होता आम गोटे गोटे तेल पकईदबा सब पोटल को भल कर भाजवा तेल पकई देंगे पोटल रे अधा चामच रु कम पकईबा पकईकी पोटल को तेल रे भल कि पोड़ पोड़ कर भाजवा टे खरा पड़ी कड़े ना खरा पड़ी ना देखा जाऊथब ना भल कि आज जब तेल ना आप पछे भी तेल पकई पारती आम पथर पकड़ा किसी आवश्यक नहीं तेल एथर हो पोटल को भल पोड़ पोड़ भाजा सीझेदा आलू जमी सीझीगला पोटलटा भी भजा हवा दरकार। एमती पोटल को गोटे एपट साइड सामान भाव में लुटई दबा सामान भाव में पोड़ पोड़ हो पोटल केमती हो गला सामान भाव में दाग लगिगला आ पोटल भी सीझीगला आम कौन करवा काढ़ीदबा गोटे जगह को नहीं पोटल काटदेली आउ जो तेल अवशिष्ट अच्छी से तेल आउ तेल किसी पके आवश्यक नहीं आम कौन कल से तेल आलू भजा पोटल भजा आम कौन गोटे गोटा जीरा पकईदबा गोटा जीरा फुटिला आम डालचीनी 2 खंड पकईदबा अदा रसुण जो दरदर छेची पकईबा पकईकी अल्प अल्प कर कषिदबा अदा रसुण गैस टा जीवा जाए अदा रसुण हो गला 1 मिनिट पर्यंत भजा हो गला आम कौन करवा कटा होता पियाज को पकईबा पकईकी सेमती 2 मिनिट पर्यंत कषिदबा नाली करिकी पियाज भाजी हो गला एते नाली करवानी एमती भाजवा आम तादे कौन करवा काश्मीर लଙ୍କା गुंड अधा चामच पकईदबा पकईकरी एमती अल्प अल्प कर चलेबा अधिक समय भाजा नहीं कहीं पिता लगे अल्प अल्प पानी देदबा जमीन एमती पियाज को भल कषिदबा आम कौन करवा जीरा गुंड अधा चामच धनिया गुंड अधा चामच पकईकी भल कि आम कौन करवा कषिदबा जाल टे जोर दबा एमती भल कर तेल रे कषि हो गला आम कौन कर मीट मसला 1 चामच पकईबा मीट मसला साधा आपण मात्र चिकेन मसला भी बनई पारती मीट मसला सब थे पकई पारे मीट मसला 1 चामच पकईदबा पकईकी सेमती तेल रे भल कि कषिदबा 3-4 मिनिट पर्यंत अल्प टे पकईबा अधा चामच पकईकी आम अल्प अल्प पानी देकर 5 मिनिट पर्यंत मसला को भल कर कषिदबा। तेजपत्र गोटे पकईबा
ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟା ପକେଇକି ଏମିତି କଷିବା। ଆମେ ଅଧା ଚାମଚ ପକେଇବା କାହିଁକିନା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡଟା କୋଉଥିରେ ପଡୁନି। ଏବେ ଅଧା ଚାମଚ ପକେଇଦବା। ପକେଇ ତାପରେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଏମିତି କାଟି ଦେଇଛି 4 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ପକେଇବା। ପକେଇକି ଏମିତି କଷିବା ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ କଷିବା ଯେମିତି ତଳେ ଲାଗି ନ ଯିବ। ଏମିତି ମସଲା କେମିତି ତେଲ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି, ଭାସିଲାଣି ମସଲା, ତେଲ ଯାକ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିଲାଣି। ତାହେଲେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି କଷି। ଆମେ ତା ଦେହରେ କଣ କରିବା, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଯୋଉ ଭାଜିକି ଥିଲା ଆମେ ପକେଇଦବା। ପକେଇକି ଏମିତି ମିନିଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରେ କଷିଦବା। ପୋଟଳ ଆଳୁରେ ଲୁଣ ପକା ହେଇ ଭଜା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମସଲାରେ ଲୁଣ ପଡିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧା ଚାମଚରୁ କମ ଲୁଣ ପକେଇଦବା। ପକେଇକିରି ଏମିତି ଏପା ସଟା ସମାନ ଭାବେ ଏମିତି ଲୁଣଟା ଲାଗିଯିବ। ଏପା ସଟା ଭାଜିବା, ଭଲ କଷିଦବା। ଆଜି ମୁଁ ବନାଉଛି ଗୋଟା ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା, ପୁରା ସହଜ ସରଳ ଉପରେ ବନାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପୋଟଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଏମିତି ବନେଇଲେ ବି ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ହବ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଆମେ କଷିବି ଦବା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିରି। ପଖାଳ ଭାତ, ଗରମ ଭାତ ସବୁଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟା ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ତ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତା ଦେହରେ କଣ କରିବା, ଅଧ ତାଟେ ପାଣି ଦେଇଦବା। କାହିଁ ଅଧ ତାଟେ ପାଣି ଦିଆହେଲା କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ନା, ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ମସଲା ସବୁ ଅଛି, ପୋଟଳ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ କଟା ହେଇଥିଲା ଆ ଭିତରେ ସେ ମସଲା ତାକୁ ସବୁ ପଶିଯିବ, ଆହୁରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଛାଡିଦବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ଜାଳ ଦବା, କାହିଁକିନା ସବୁ ସିଝିଛି, ଏତେ ପାଣି ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ପାଣି ଦେଲେ କଣ ନା ଜାଉଆ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଦବା। ଏମିତି ଗୋଟା ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ତା ଦେହରେ କଣ କରିବା, କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦବା। ପକେଇକି ସେମିତି ଏପା ସହିତ କରିଦବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଚାରିଆଡେ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ। ଆମେ ତା ଦେହରେ କଣ କରିବା, ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦବା ଅଧା ଚାମଚ, ଟିକେ କମ ଏ ଖୋଳ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଗରମ ମସଲା ପକେଇବା। ପକେଇକି ସେମିତି ଏପା ସହିତ କରିଦବା। ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ସବୁ ଯାକ ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ। ଗୋଟେ କଂସାକୁ ସବୁତକ ମୁଁ କାଢିଦେଲି। ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ନେଇଯିବା। ଆମେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ନେଇଯିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟକୁ ଆମେ ଯେତିକି ନବା କଥା ସେତିକି ଆଦରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ଗୋଟା ପୋଟଳ ଆଳୁ କଷା। ପୁରା ସହଜ ଉପରେ ବନେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦୌ କିଛି ବି ପାଣି ରହିନି, ପୁରା ଭାଜିଲା ଦେଖରେ ବନା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା କଷା ବନା ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।